ओ ध्येयं सदा परिभवगणमधिष्ठदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिनिचिन्तं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपारभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक कोटि ब्रह्मांडर नायक कोटि कैवल्य निधि महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ देव देव बलदेव जीव देवी माता सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन जिंकर श्री चरण कमल रे अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत निवेदन करी मोर गुरु महाराज जलका महापुरुष सिद्ध साधक वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी एवं आराध्य ठाकुर केशव चंद्रंकर श्री चरण कमल रे अनंत कोटि बार दंडवत निवेदन करी महाप्रभुंकर दिव्य एक कथावस्तु को बा दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य स्तव्याति स्तव्य लीला को श्रवण करुवा समस्त भक्तबंधु भाई बणी माँ ए अकिंचनर समस्त को अनंत कोटि बार दंडवत निवेदन करी आरंभ करुच्ची आज भक्त भगवान कथा। आज जो भक्तर कथा में शुणा सी शिशु भक्त जने बाल्य भक्त सी छोट पिला बेलू सी भगवान को डाकी अति सुकुमार पिलाटी सदा ठाकुरे मन। आशुकवि शपथ महापात्र कहते अति सुकुमार पिलाटी से पिलाटी अति सुकुमार पिला जार सब क्या सहित मन थाए ना जार सब ठाकुर सहित आ परमात्मा सहित आ भगवान सहित ही मन थाए। सेमित एक भक्त जहाँ ना हला भक्त मधुसूदन जन्म होते कौटी ना पुरीर ब्रह्मगिरी एवं आज आमे से भक्त मधुसूदन महिमा सहित अलारनाथंकर महिमा को मध्य आमे श्रवण करिबा। जेतेबेले महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा अनुष्ठित हुए महाप्रभुकर स्नानोत्सव सही सारा बढ़ी सारा महाप्रभु 15 दिन अनवसर घर को जाती अणसर अर्थ महाप्रभु को ज्वर हुए तेणु सर्वसाधारण दर्शन निषेध एकासी महाप्रभुकर दैत्य सेवक माने ही महाप्रभुकर गुप्त नीति करेंगे अन्य कौन से भक्त जापरि तो सेठी जगन्नाथ को दर्शन न करिकी प्राय भक्त माने ताकर समागम घटे कौटी ना ब्रह्मगिरी अलारनाथ रे कहीं ना एठी अणसर घरे महाप्रभु जगन्नाथ थिला बेले ताकू दर्शन कले जेतिकी पुण्य आमको मिलता है प्रत्येक दिन महाप्रभु दर्शन कले जेतिकी पुण्य विशेषकर स्नान पूर्णिमार ये जो अणबसर 15 दिन एठी अलारनाथ को दर्शन कले आमको ताठू अनेक पुण्य मिलता है। ये अलारनाथ महिमा कौन आज आम श्रवण करवा। मधुसूदन बापा सी जन अत्यंत धर्मपरायण आउ गुरुनिष्ठ आ भगवान एकमात्र जने दासानुदास भक्त थिले जे कि ठाकुर को पूरा निजर परिवार बोली से भावुला प्रभु पाखे गोटे एमितिया कथा नथिबो आज्ञा से कहि नथिबे
गुप्त कथा सब गुप्त कथा से भगवान को निकट में खोली देके कही दियंते प्रभु सब तो तू बुझिबु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे आपण ले साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ आपण समस्त भक्त मान दुख को दूरीभूत कर दियंती खंडनाथ सर्व दुखानं अखंडानंददानतः स्वभावात् दारुं रूपहि परं ब्रह्मा न विधीयते जे समस्त प्रकार दुख खंडन करती से परमात्मा भगवान दिने मधुसूदन बापा भाविले मु तो सबुदिन भगवान कीर्तन करुच्ची भगवान सेवा करुच्ची एबे क्या टिके मन होची कोठी जीवी या तीर्थ परिणत बयस हो गलानी टिके तीर्थ बुलिकी जाइके आसीबी तीर्थ दर्शन करी आउ से तीर्थ संबंध में किसी जानिबी तो बर्तमान मु तीर्थ करिया टिके बाहरी जीवी ए कथा चिंता कले मधुसूदन बापा एवं बापा चिंता कर पत्नी कहले शुण मु वर्तमान जीवी तीर्थ को मु जमिति प्रत्येक दिन प्रभुंकर सेवा करुच्ची तुम सबुदिन सेमिति भगवान को सेवा करिवो सेवार जमा तुम विलंब करिवो नाही सकाळु सकाळु सदा सर्वदा ब्राह्म मुहूर्त स्नान करी ब्राह्म मुहूर्त भगवान सेवाटी तुम आरंभ करदेव ये समय तक पत्नी कहले आज्ञा चिंता कहीं कर मधुआ पूरा अच्छी मधुआ कहले कि मधुसूदन आज्ञा मधु पूरा अच्छी चिंता कहीं कर अरे मधुसूदन मो पुत्र स्वयं निजे अच्छा तुम जमा चिंता करना तुम्हें जाओ यही समय भगवान एते कृपा आउ भगवान केड़े कृपाळु आउ केड़े बड़ दयाळु आपण एथुर ही जानि परिबे एई प्रसंग रो एई कथारु ही आपण जानि परिबे एई समय रे पत्नी आनी तांकु डाकिले काकु डाकिले तांको पुत्र मधुसूदन को डाकिले कहले अच्छा मधु तू गोटे काम कर दे परिबो ना कोन काम करि परिबो ना बापा जाइचंदी कोठी कि ना तीर्थ करिया पई तू जदि टिके सबदिन भगवान को पूजा कर देन ताले भलो होंता ना कि कथा भगवान को पूजा करि परिबिनी एटा गोटे मु गोटे ब्राह्मण घर पिला सेवा तक जने मो पुत्र मु पुणी भगवान का सेवा करी निश्चय करी कहीं ना भगवान जो सेवा बा प्रभुंकर जो सेवा ये सेवाटी सबुदिन देखुले किए भक्त मधुसूदन आउ पूरा मुद्रा धेनु मुद्रा अमूर्तिकरण मत्स्य मुद्रा आच्छादन तीर्थवाहन आउ शंख मुद्रा चक्र मुद्रा ये जो मुद्रा गुड़ाक सब अच्छी ये सब मुद्रा माँ को से देखीदे माँ यहाँ पूरा ये मुद्रा यहाँ पूरा ये मुद्रा यहाँ पूरा ये मुद्रा पूरा मुद्रा प्रदर्शन करके पूरा देखीदेले माँ कहला मो पुत बढ़िया पूजा कर कि माँ गोटे कथा कौन ना बापा जो नैवेद्य दियंती से तो चुपचाप कौन फुसफुस मंत्र पढ़ी दियंती आप जुआडे जी देखिए मंदिर में कौन किए नना कौन बड़ बाटी नैवेद्य मंत्र पढ़े आस्ते आस्ते पढ़े ना सेमती बापा तो से नैवेद्य दियन ठाकुर को गोटे प्रभु पाखे माने जमी से नैवेद्य दियंती किए देखिपारे नहीं पूरा गोपन दियंती आम घर कबाट देकर पलाऊ आउ नैवेद्य केमी से जानी ना तू मंत्र जाना किसी आवश्यक ना तू जाई खाली कहबू कौन कहबू हे प्रभु आउ मो बापा जाती तीर्थ करने आउ बापा नहांती मते मो माँ बापा मिसी दायित्व देइचंती आपन को नैवेद्य अर्पण करने तू खाली एतिकी जाई कहीदेबू आउ किसी आवश्यक ना कहले यहीटा गोटे कथा मु कही परिबिनी निश्चय कहबी बोले भक्त वत्सल भगवान की आम कथा थिला भक्त मधुसूदन पाखे जो भक्त मधुसूदन निजे माँ को सब कथा शुणी सब मुद्रा देखाई माँ खुशी गले कहले ओ ठीक है तू मंत्र पढ़बुनि नैवेद्य मंत्र पढ़बुनि खाली देखी भगवान को पाखे कथा आकार तू कहीदेबू हो माँ ठीक अच्छी माँ पु आनंद खाई पी राति शोई पड़े सकाळ है सकाळ हो सारा पर ब्राह्म मुहूर्त उठिले किए ना भक्त मधुसूदन स्नान कले देखी बापा स्नान कर आसला तिलक करती आनी आचमन थोइले आणिकी पानी धरिकी द्वादश तिलक 12टी जगार से तिलक लगैले तिलक परिधान कर सारा पर भगवान को पूजा अर्चना करने बाहरले ठाकुर शोचंती पहड़ पड़ी ठाकुर को सांगे सांगे पहड़ खोलीदेले ठाकुर को साष्टांग दंडवत निवेदन कले एवं आरंभ कले प्रभुंकर पूजा कारण आमर जो 9 प्रकार भक्ति अच्छी ना ता भितर अन्यतम हूँ पूजन आम जो नवदा भक्ति कथा आलोचना करुले पूजा कथा आम आलोचना करुले पूजन पूजा पूजन करी भगवान को पाइला बोले आम आलोचना करुले पूजन प्रसंग रे आ भगवान को पाइबापी हेले ये हूँ गोटे सब मध्यम षोडशोपचार पूजा दशोपचार पूजा ये केते उपचार पूजा सब आम शास्त्र मानकर अच्छी
ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାକୁ ସେବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ। ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଦୀପ ଧୂପ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପ ଦୀପ ଓମ୍ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପଂ ହରତୁ ତୁବେ ପାପଂ ସଦ୍ୟା ଦୀପଂ ନମସ୍ତୁତେ ସର୍ଯ୍ୟର୍ଚଂ ବନ୍ତି ସଦ୍ୟୁକ୍ତଂ ବନ୍ନିନାଂ ଜ୍ୟୋତିତ ତୈଲଚ୍ୟଂ ତ୍ରିମିରାପ୍ରହଂ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକାଭ୍ୟଂ ଚବ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁ ଯୁଗଳେ ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି। ଧୂପ ଦେଲେ ଦୀପ ଦେଲେ ସବୁ ପୁରା ମୁଦ୍ରା ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଶେଷରେ କାମ ହେଲା ଭୋଗ ଦେବା ଆଉ ଆଳତି କରିବା। ପହଡ଼ ପକାଇଦେଲେ ଭୋଗ ଦେବେ ଆଣିକି ଭୋଗ ଥୋଇଦେଲେ। ସେଦିନ ମା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସାଦ କରିନଥାନ୍ତି ଖାଲି କ୍ଷୀରି କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ କିଛି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା କ୍ଷୀରି ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମା ସକାଳେ କ୍ଷୀରି କରିକି ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ। ମା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମା କ୍ଷୀରି ଜଲ୍ଦି ଆଣିକି ଦେ ନା ନା ଟିକେ ଖାଲି ରହ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। କ୍ଷୀରି ଆସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। କ୍ଷୀରି ଆଣିଲେ ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ପକେଇଲେ। ତୁଳସୀ ପକେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ପହଡ଼ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ କରୁଣାର ବରୁଣାଳୟ ମୋର କେହି ନାହିଁ ସେ ଗିରି ଧାରି ଗୋପାଳ ବିନା ମୋର କେହି ନାହିଁ ସେ ଗିରି ଧାରି ଗୋପାଳ ବିନା ମୋ ଦେବତା ସେ ଗିରି ଧାରି ଗୋପାଳ ସିନା ଦେବତା ସେହି ସେ ଗିରି ଧାରି ଗୋପାଳ ସିନା ଆହା ମସ୍ତକେ ଯାହାର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମସ୍ତକେ ଯାହାର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାମେ ଆଉ ଥାନ୍ତି ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେ କା ମୋ ଦେବତା ସେ ଗିରି ଧାରି ଗୋପାଳ ବିନା ମୋର କେହି ନାହିଁ ସେ ଗିରି ଧାରି ଗୋପାଳ ବିନା। बोल गिरिधारी भगवान की जय। तो गिरिधारी भगवान को निकट रे कहले हे प्रभु मोर केही नांते का आपण अछंती मो बापा मते कहि दे कि जाइचंती मो बापा मते कहि नंती मां को कहि दे जाइचंती ठाकुरଙ୍କ सेवारे विलंब करिवनी भोग दब ठाकुर जेमिति भोग खाइबे भोग न खाइबे जदी ताले मु तम अवस्था कोन करिवि जानिथिबो आसी बापा हमको एमिति कहि कि जाइचंती रागी की क्रोध करि कि जाइचंती आ प्रभु मु तो गोटे छोटिया पिलाटिए आपण कौन मो दुख को दूरीभूत करें प्रभु दयाकोरी आनंद मोर क्षीरी प्रसाद को पातु प्रभु पूरा स्थाणु होकर अच्छा किसी हलचल होना कौन प्रभु खाऊना जा प्रभु को मूर्ति को छुईदेला कहला प्रभु कौन प्रभु उठुना किसी कौन प्रभु करूना पुणी संगे संगे पुणी प्रसाद टी भगवान को निकट समर्पण करदे तुलसी पुणी पकईले कहले हे प्रभु पातु ना प्रभु कहीं मत कष्ट दौरान मत भी प्रभु भोक लानी आपन को दे सारापर खाई बोली बापा कहीदे माँ पाखे आउ मत आप कष्ट दौरान आपड़ आगे खाइलु तापर जाए मुझे खाई आसवि प्रभु पाई दिंतु ना प्रभु तथापि मध्य पाऊना तृतीय थर कहले हे प्रभु कहीं परीक्षा कर छोटिया पिलाटा मु आज्ञा आ मो भितर किछि नाही ना हिंसा अच्छी ना कपट अच्छी ना राग अच्छी ना द्वेष अच्छी ना अभिमान अच्छी कौन अच्छी मो भितर किछि नाही हे प्रभु पाई दिंतु ना कहीं विलंब करुँच दयाकोरी आपण पाखे एतिक प्रणत नवेदन करुच्ची आपण पाई दिंतु आनंद रे ये क्षीरी प्रसाद को पाई दिंतु प्रभु तथापि मध्य पाने करे प्रभु गले कुआड़े छुईले प्रभु को तथापि प्रभु किछि हलचल होना समय शेष कहले प्रभु एबे शेष कथा आउ जनइबी नहीं एबे परिशेष आपण को कहबी केमिति कहबी कथारे कहूली श्लोक तो जानी एना गीत रे कहबी एना देखिए गीत रे कहले काले आपण सुनिबे तो मु गीत रे गाउची कारण कली जुग रे भजन कले ही भगवान मिलिबे तो मु भजन माध्यम रे आपण पाखे गाइके शुणुची हे प्रभु
ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆସ ଠାକୁର ଖା କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା। ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା। ତାପରେ କଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ନ ଖାଇଲେ ମୋ ପାଞ୍ଚଣକୁ ଅନେଇଥା। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସି ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଆନ୍ତୁ ନା। ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କଥା ଥିଲା। ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ପାଞ୍ଚଣ ଧରି ଠାକୁର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ ନା ପାଞ୍ଚଣ ଉଠେଇବି? ଯଦି ଆପଣ ଭଲରେ ଭଲରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଞ୍ଚଣ ଉଠେଇବି। ଯଦି କ୍ଷୀରି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଣ ଉଠେଇବି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ବାପା ଯେମିତି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ ପାଇଦେବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚଣ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଡରରେ କଣ କଲେ? ପାତ୍ର କାଢ଼ି ନିଜେ ସବୁ ପିଇ ଦେଇକି ଗଲେ। କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇଦେଲେ। ଆଉ ତାହେଲେ ପିଇଦେଲେ ଗରମ କ୍ଷୀରି, ପୁରା ପୁରା ତତଲା କ୍ଷୀରି, ଗରମ କ୍ଷୀରି। ଆଉ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପିଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଚେଙ୍କ ଲାଗିଗଲା। ଆଜି ବି ଆପଣ ଯିବେ ଅଲରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଚେଙ୍କ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆରେ ଇଏ କି ଭକ୍ତ, ମୋର କି ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ, ଆମ ପାଟିରେ ଚେଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲା। ଇଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତଥାପି ଯଦି ମୁଁ ନ ଖାଏ, ଯଦି ମୋ ପାଟିରେ ଆହୁରି ଯଦି ଚେଙ୍କ ନ ଲାଗେ, ଇଏ ପାଞ୍ଚଣ ଧରି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ। ସେ ଚେଙ୍କ ଲାଗୁ କି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଗ ସବୁ ପିଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣି ସେ କ୍ଷୀରି ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଇଦେଲେ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ପାତ୍ର ପୁରା ଖାଲି ନେଇକି ମାଆକୁ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ମା ଦେଖେ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ। କ'ଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ? ଆରେ ବାପା କେତେ ପୂଜା କରି, କେତେ ତପସ୍ୟା କରି, କେତେ ଭଜନ କରି, କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତିନି, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଠାକୁର ଖାଇଦେଲେ? ନା ସତ କଥା କହୁଛି, ଠାକୁର ଖାଇଦେଲେ। ନା ଠାକୁର ଖାଇଦେଲେ? ହଁ ଖାଇଦେଲେ। ନା କେମିତି ଖାଇଲେ ଦେଖିବା, ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ଖାଇଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ? କ୍ଷୀରି ଚିହ୍ନ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେଲେ, ମା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ପୂଜା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ସତରେ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖିଲେ ପ୍ରମାଣ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରେ ଚେଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସି ବାପା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପତ୍ରିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଆଉ ପୁଅ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କଲା? ନା କି କଥା କହୁଛ, ଆରେ ପୁଅ ପୁରା ଠାକୁରକୁ ନେଇ ପୁରା କ୍ଷୀରି ପିଇଦେଲାଟି, ପୁରା ପାତ୍ର ଖାଲି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନା କ'ଣ ମ, ସେ ନିଜେ ପିଇ ଦେଇଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ମଜା କରୁଥିବ, ଆସିକି ନିଜେ ପିଇ ଦେଇଥିବ, କହୁଥିବ ଠାକୁର ପିଇଦେଲେ ବୋଧେ। ନା ମୁଁ ଏଇଟା ମଜା କଥା କହୁଛି ସିଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କିଏ? ନା ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ବାପା। ନା ସତରେ ପିଇଛି? ନା ହଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ନା ହଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଦିନ ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରି ଆସିଛି ତ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଛି, ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦେଇଦେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଦେ, କାଲିଠୁ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଆଜି ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରିକି ଆସିଛି, ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡ଼ି, ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଦେବୁ। ଇଏ ପୁଣି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲେ, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ। ପୁଣି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ତୀର୍ଥରୁ ବାପା ଫେରି ଆସିଲେଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୀର୍ଥରୁ ମୋ ବାପା ଫେରି ଆସିଲେଣି, ଯଦି ଖାଇବେ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଣ ଆଜି ରଖିନି, ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଭାରି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ। ସେଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ଯଶୋଦା ପଚାରିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ମାଟି ଖାଇଛୁ ନା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ମାଟି ଖାଇନି। ମନା କରିଦେଲେ, ମାଟି ଖାଇଛନ୍ତି ପାଟିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ମନା କଲେ ନା, ଏମିତି ମୁହଁ ଟୁଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ମାଟି ଖାଇନି, ମନା କରିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ଖାଇଛୁ, ଯଦି ନ ଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ପାଟିରେ ନା ବାହାର କରିଦେବି ମାଟି, ପାଟି ଖୋଲ। ନା ମୁଁ ଖୋଲିବି ନା, ପାଟି ଖୋଲିବୁ ନା ଛାଟ ଉଠେଇବି ନା, ମା ଛାଟ ପକା ତାପରେ ଯାଇକି ପାଟି ଖୋଲିବି, ଛାଟ ପକା ତାପରେ ଯାଇକି ପାଟି ଖୋଲିବି। ସେଦିନ ମା ଯଶୋଦା ଛାଟ ଧରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠୁ କଳି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଡ଼ ହେଉଛି ଭୟ। ଆରେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ପୁଣି ବାଡ଼େଇବ, ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। କା ପ୍ରେମରେ?
ନା ଏ ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ। କାରଣ ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦେଉ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ଯଦି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଭାବ ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ କୃପା କରିବେ ଆଉ ଭକ୍ତକୁ କରୁଣା କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ପାଞ୍ଚନ ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଆରାମରେ ନେଇକି ସେ ପାତ୍ରକୁ ପିଇଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛକି ଛକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ସତ କଥା, ଆରେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିଛି, ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରସାଦ ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୋ କ୍ଷୀରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା କାଲି ବାହାରିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଭଗବାନ ପାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ମହିମା। ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଆଉ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ କୃପାଳୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କଥା। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ। ଜୟ 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 ହେ ଗିରିଧାରୀ ମୁରାରୀ, জয় 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 হে গিরিধারী মুরারি, জয় 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 হে ব্রজ বিহারী, জয় 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 হে ব্রজ বিহারী, জয় কেশব হরি, জয় মাধব হরি, জয় কেশব হরি, জয় মাধব হরি, রাধিকা প্রাণ বল্লভ, রাধিকা প্রাণ বল্লভ, রাধিকা প্রাণ বল্লভ, রাধিকা প্রাণ বল্লভ, কুঞ্জ বিহারী, জয় 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 হে গিরিধারী মুরারি, জয় 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 হে ব্রজ বিহারী, জয় 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 হে গিরিধারী মুরারি। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।